Han Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Mayo 14, tuig 2026. Huwebes nga adlaw, Piyesta ni San Matias. Kinuha didan Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 9, tubtub ngadto han 17. Nagsiringi Jesus an iya mga tinunan. Hinihigugma ko kamo, sugad good, han paghigugma haakon han amay. Pagpabilin kamo, didihan akon gugma. Kung tumano niyo anakon mga sugo, magpapabilin kamo haakon gugma. Sugad god, han pagtuman ko han mga sugo, han akon amay, ngan nagpapabilin ako, dida han iya gugma. Iginsumat ko ini ha iyo, basi mahingada ha iyo an akon kalipay. Amo ini an akon sugo, pagsigugma ay kamo, sugad han paghigugma ko ha iyo. An ginadakui nga gugma nga maaangkon hin usa ka tawo, tungod han iya kasangkayan. Amo an pagtubyan han iya kinabuhi para haira, ngan kasangkayan ko kamo. Kun buhaton niyo an akon iginsusugo ha iyo, diri ko na kamo tatawagon ng mga suruguon, kay diri maaram an suruguon han ginbubuhat an iya agaron. Lugod, tatawagon ko kamo nga mga sangkay, kay iginsumat ko ha iyo an nga tanan nga hinbatian ko tikang han akon amay. Waray kamo magpili ha akon, ako ang nagpili ha iyo, ngan nagtudlok ha iyo nga magkalakat kamo, ngan mamunga hindamo, mga bunga nga nagpapadayon. Sanglit ihahatag ha iyo han amay, anbisan ano nga iyo pangaroon ha iya, haakon ngaran. Sanglit amo ini an iginsusugo ko ha iyo, pagsihigugma ay kamo. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo, yana nga adlaw. An kidadakui nga nahinabo, didan pagkabanhaw ni Kristo. Amo an pagkamayada han tao, higayon, hin pakahigugma nga haw, hen iyaig kasi tao. Kay antis pahini, waray gud higayon, nga ang tao may babaro, hin tinuod nga paghigugma. Ang paghigugma sugad ang paghigugma ni Kristo nga waray sukol. Kay ang tawhanon la, o ang paghigugma sumalahan kalibutan, may ada sukol. Hinihigugma la ang nakakabayad hiningagugma. Hinihigugma la anton mga mag-upay. Kung maraot na, diri na nahihigugma.
Ginhigugma ni Kristo ang tao, bisan padidaan pungkay han iya ka makasasala. Ngani iya ginaalin susunod ang sindo nawawara, ang makasasala. Ngan kuniya agian na, kunahi babalik na, nagrarayhak ang langit ug ang tuna. Ang tinuod nga Kristiyano, nahigugma, sugan ang paghigugma ni Kristo. Waray sukol, sanglit ko nabubunyagan na hiya, nagtitikang hiya di dahin paglakaton, hinay-hinay, hin pagkamayada gahum, ug kapasidad, hin paghigugma. Ang gugmahan Kristiyano iba, kayhan gugmahan kalibutan. Kayan kanan Kristiyano paghigugma na tikang kan Kristo. Bungahan presensya ni Kristo nga nagpupuyo di daniya kinabuhi. Ngan amo ini ang paghigugma nga naghahatag hin katalwasan. Sanglit nila hini nga ibanghilyo yan na nagtugo ni Kristo. Pagsihigugma ay kamo, sugad an akon paghigugma a iyo.